Wassalamu alaikum nga kirinye mara obirin khaibu obirin nwali gine dume di fori obirin nwali kifanyi bara umma kuntigi be khaibu alay sekhuna suma ala gasimayanu sante ya fama bara moyen gine kuntigi khaibu coordination ala Gusman Balde sans loi ala gasimaya nu sante ya fama mbara hoti gine kuntige khebu ana so tike mo ibiring mbara gine forestière kuntige fan khebu anu awalke bore biring nga kerenye o mato de ba mufama honku yade ntana fonke kuntigi mfama masei na yitade masei mundu mfama na yitade o mbari bore ma biri na ra lagine ke ne reina nyama ne ma e bari ha message rasamba ma hor kwera ina khay on honni mulanki on na ko lon lansana temui hari passeport fanyi to mun na lagine kono me reinu passeport tungoma e wa hongira ala barara gidi le gouvernement n'a pas makorohi et va na passeport fi bay et va fa passeport biométrique là na passeport biométrique na han naki ala gina ke wuya hina khayi kanahi la gina ka wuya hina khayi kanahi nyamane ma ba ande na no ma biye tongode esiga Conakry esige sa passeport tongo abirim famu no ma biye tongode nde famu no ma biye tongode siga fire sa passeport tongo ngoni mbara ministre des affaires étrangères mbara interpellé rakate modèle bir naba temu dunke makina khay ala ko tun sone ara ba makina khay la gine kebe ne reina nyamane ma o vidéo partage ala ko bori rato parce que mker muno ma a partager de voilà wa partage ala ko tun bori rato mbara fale be e rakata e ra faciliter raba ala ko tun reina nyamane ma passeport fait non ma facilité de la Guinée-Québec qui n'a rien manema. On a colon déjà sénégalais, ivoirien, gambien, à nous en Afrique, Borbori, et na sigera passeport tongode et ambassade. Amuda ngi malorun kerena, elle me beri passeport ma soto. Meto la Guinée dit oui à rina nyamanema, et ne procédure fari. Passeport fait ma toro fait un khoni. Nde obligeri étiquette tongo billet tongo sika fera hambu nkhonyi est-ce que ça passeport tongo ekbide et mamfa et ranya manema donc au ministre des affaires étrangères la Guinée de Piri e biri ma khandira ko ileri ne reina nyamane me torofi e mutorofi fe betramma de torofi passeport fe namma wakata wura sone yarapa alakota ma froma kinere ambassade la Guinée ambassade narantanna dunia kungonyi anu dina tungonyi birina passeport fe no ma sore ade la Guinée Québec kinere eli mana kan ina pra passeport ma temu re akani no ma passeport tungode na temu na kelenu la Guinée kalu mini be jamana do message leten ka ben ko passeport koma mini jamana do toro ni passeport koma mbaran na gouvernement matara anu ministre des affaires étrangères kalan soubeke e kolla soneya moy alakotun mol minima ko e passeport ko la e fare déplacer la iba jamana dolu iyo mun signol Sénégal Mali Côte d'Ivoire woli bawe l'ambassade la et la passeport yama soro na wolondi mais la Guinée-Cal demande de toro ko passeport ta koma donc des adol obligé ni e billet sans kawahan la Guinée passeport sans kay ko say ala nu annabila kola ale wuli ala lalo ala lon kafo ale akela la Guinée den de yin ala ko tum passeport ko isone ala nyami ambassade la e ma ko ba be passeport ma wati me passeport ta wati hande message an kofi gouvernement et ministre des affaires étrangères yobe immo yobe daro avant enen andi tuma on compte won kalami hara fi affaire passeport non sata me fendo passeport hebugol kamen do sati hobbe ben be so de ticket do fi yawgol hankamen getugol passeport et puis attira kadi na fo mari au sens hobbe ben no do sai ha joni procédure ma beno bloki be hindaki ko be dua hendude ko fi parce que be ala passeport kamen ko dundo won so njugol be c'est un gettino exemple
kasi be amen wonta ko amen non Sénégal Mauritanie Gambie Mali be do sibe ye ka ambassade gi mabbe hande be hende to passeport gi mabbe no jango ayi jettata har une semaine depuis be do non watta mission ga ta fi wallugol Guinéen yo be yo passeport no ha joni depuis be yeyi ha joni be tali fendo Guinéen be buy non no sonji fi hendugol passeport quand même dundo non moja ayi parce que d'où on va faire passeport be compliqué trop et puis quand les manifestations que on voit de quand même ni normalement depuis be faut que tu fi à faire passeport on fi passeport biométrique no doit avoir de au moins hara dander hitan data fo natika ordre ça est ambassade à partir d'une semaine ata handicap passeport ma mais ça y ha joni himbe ben no sonji kale di porto be woni kala ko be woni fi handugol passeport parce que ha joni be wadali autorisation fi walugol Guinéen be yobu passeport ko dun do no ko problème gi gano won fe jugol akune lady porto akune lady go donc mentorike ministre des affaires étrangères yoba immo yobe andu ko bibbe leydi won son jaade fi hendugol passeport fo ala sens fo wawata yaade kamen fi gettugol passeport attira wonga kolo déjà la Guinée de ne rena nyamane ma ne rena tungu nyire khonyi bini e na nyamane ma e toro fe passeport fera parce que wo ambassade e mo passeport délivré fe hilaire awuyari obligé resiga hankona créer sa passeport tongo e bile na bili mfindi ma dépense nous frère na nebe wonga fala wo manga sanyi be wonga fala wo ministre des affaires étrangères e ra kolo la Guinée de toro fe e boyema wa fe ra fe ra kifanyi e ra katera sonné ala ba sono de pesa e fe folo ala mo moins au bout de nyakeren tan la mahali fe bili mbarasu en ordre passeport fait faciliter ma kinre la Guinée de be nyamanema na hanna wa passeport tongo fe ina so ambassade amuna ngima lo hunkerena e bari ha passeport ma soto mais to a compliquer la Guinée ke yira kifani o makolo mabokhima na etan ha mama nyole dan sana tem wi gaina bra passeport ma har passeport fa to mu para be tan na sa na kine ko ne ma somane ko wonna bla kana ha maiki vraiment c'est compliqué a wuya hina ne hayi kana hi passeport fi namma o vidéo partager donc mitorike on faut gouvernement la Guinée woni ministre woni cadre woni citoyen on faut en doit imade fi nugol ministre des affaires étrangères Guinéen beno sonji na kalamadi na fo mal situation do fi yawgol kamen ha jettugol passeport attira kadi yobe wallu Guinéen be fi hebgol passeport ko be kala ko be woni ambassade di mabbe parce que fendo Guinéen beno sonji et puis wawta marsugol ni parce que wadi ni dubi nay ha joni o problème la nadi kala no bloki o bebembe wadi pigi di démarche gi bui be ne be fi affaire passeport no sonju gol himbe be no yobe immo yobe dara yobe wallu Guinéen be fi yobe hendu passeport e rakeli e la Guinée de Mali ala ko to la Guinée de e passeport so makinere e rakeli e ra ambassade ra kolon ala ko to facilité makinere sembe mu wonta nyugo kono wonta no ma fala de ne wonna fale be e na o ma message ra me e kolon ma ngene na nyamane me toro passeport fera foi fanga keli e ratetide na dangi hambi baskotu lanyi baskotu réunion a bonse kima amura bama ministère hamukui amura bama ka kuntigi de khoni hamui ou bien amura bama ou makadrin de khoni kana haune we ma baskot khalira i we yete kan khalira wona baskot réunion na bama rafi ni ministère rafi ndi wa siège la wa parti politique ra siège wo we yete kan khalira baskot réunion alabama o makuntigi be na ngonya alaise kuna suma décision birin tongo ma menine bon ça fait nous politique kere mara ngumuno ma bon ça fait tongo le sumbu politique ra amuno ma nyerdi donc la besanyi fe dendene we ma la besanyi khalira ha bon se yala mfe nara fuiru rusa o makuntigi be ma alaise kuna suma la besanyi we sa fala ma menine kono ritan kelina tina bon ça fait tongo findi réunion na ira bureau kui ina bon se fait tongo findi réunion na ministère et kui ina bon se fait tongo findi réunion na comment dirais-je ira parti opposition ou bien ira siège elima iwa mfe ete kan khalina na e mo mfe baskot khalira me wa mfe ete kan khalina na ise soto ibalbori na malima inga kirinye mali kono ete kan mali i rade mali i runye mali i tare mali i mi bonse mali i fa ine i ri bonse mati i tankayima i ranye alo bonse nan di fora eli mena tantanyi nan kui wule nan nakin ko mutima na mango mamam fo amana tongodi mutam fa baskoti khadi ne ngo wama ngakir njana ngara koti
fule ra kolongere mu ne nu sose tagi maninke ra kolongere mu na sose nu fule nu maninke tagi problem na den daga mi re na wa mo won tagi so fi hawo mbra wombore hawo manga kirnya kana won famula mo won khati menni na ma fo won khakinde won khati won tide donc comme halata non kala hinni o kanko mo wadde réunion ka biroji makko ou bien ka courji makko ou bien ka siège parti makko fi nugol ko baskoto woni yewtude hinde baskol atawena hinde baskoto woni yewtude ko hinde makko menen kala réunion watta fi baskot dundo ka layse kuna watta dundo ko ka layse kuna décision fi baskot jettata mais innugol ko fi baskot affaire politique dundo men tawake dundo hande men tawake dundo jango donc ala lo na kelu no musolu kelu réunion baskot ay kela alayse kuna suma balali atikela ministère le kono atikela cour le kono atikela bureau le kono atikela parti politique la siège le la donc ala nu annabien ala lon ka fo bon soko nu politique atuwala mol min non wulnin ka bon soko ke ka si ka la plateau kono ka ke iyomu elu ye kelma don na bon soko le ko ba ko ye bon sol le defendila ka fo ndoli ye kuma la ba ke kuma la kuma jamaato la ala lon ka fo atelier fanyale do e wuyale do kala immike o hali fi affaire baskot fi hinde makko fi hinde jamaa ata o fene ko hinde makko won halde na fi hinde jamaa de dende keli awa malabe sanyi khilira baskot khilira a parti politique la sumbura yama wa ko na mo en fe la sanyi khilira muradi na wo en fa te kan khilina na affaire sociale anu affaire politique kere mala mais problème kere na wo mala gine fo nga affaire sociale nu affaire politique tagraba nan kolo ene mal problème di goto en anda différence entre affaires politiques et affaires sociales parce que en guinéen be en mélange faux mako kelen de long affaires sociales nous affaires politiques mo dam fadam bolo donc ndolu ya be mélange la di ala nu annabiye ale wuli nyimbolo ti nyombolo nyina na kele nyala ben nyikala minka jamana yin minka yingi donc ale wuli be wuli yelo yelo mbala fala epikan mi hali kala guinéen be woni aduna fo misalmini on fo affaire fi passeport menen jokki et puis kadu woni roko men na bebe kad lettre fi nugol guinéen be no sanjo yobe famu har sata be wala li ni mais men do a jokkugol be ha tuma on alla munyi o yo moju donc passeport fi na ko longa kene wotande na nyamane mo ma toro fi kifani ko lo wa ko longu famu do go gafira ngwa fala mane yebe parce que ça fait folo len na ala mo mo nye kirin khali au moins wona wa passeport homma ana da ngilo hun kirin na lo hun finina wa nyamane passeport o bara masto donc non menen jokki o problème parce que o problème buri di dubina ni ha joni ginen beno jokki problème men jokke be ha tuma on alla munyi fi walugol guinéen be yobe hendu passeport di mabbe au moins de une semaine hala sonja duda c'est un exemple ka Sénégal kono c'est un exemple ka Mali kono c'est un exemple ka Lady Go kono be fop be sonja ki ko guinéen be tungon sonja de fi à faire passeport donc les ambassadeurs de la Guinée qui sont dans tous les différents pays, on vous interpelle de saisir l'État, de saisir le ministre des Affaires étrangères pour les expliquer le problème des Guinéens qui vivent à l'étranger, qui sont en train de vous fatiguer pour avoir leur propre passeport de leur pays. Donc, mes frères et sœurs, je remercie tout le monde. Marabaskot Nyama Khaibou. Autant de birim fama ma paz mambolo birin Khaibou no birin sagui. Ina meto fonke kuntigi. Nyama nan kambira, nyama mun kambira mu falma fonke kuntigi. Kono wa kolon fe na kan wotoro ma, na kan man famu ma toro de, nguna na gere nan so fe ngoman continue ma gere nan fari halo na ka khairati. Wa kolon fe na kan man tolli na uma, nguna fari khasu halo na ka khairati, afama ne sone yadi, nguna fe fari. Mai obe da afama sone yadi ya kosi. Kona fama ne sone yadi tam parce que ngubara fe suko, ngumam barakata alokotun, ngunu mange sanyelu makina ka contact, mi ne na nyama ne me sone yada ba makina, elima au bout d'une semaine rira passeport ma soto. Donc on a kérenye ntalando ala fonke kuntigi chef d'état-major de Baskot Lani, numa groupe na déjà wa kolon, bare biri nwali sa kifani, ngota ngofa non dinambe. Alaman ana non dinambe, ina findi do makanyira, ina walma tinkanyinan. Ala na yarati ya fima ine walma tinginanna si alla okima yeso si da wadde goddu ko awadi hara ko awon kamili na hinnu gola gette difference no dundo alla dande dundo ala banye fela di makike kunti di bake bala le bala telinde kan yetu nya fo modi donc
na kelenu musolu kelu misal mini Guinée be fo kala ko woni ko andu menen kal menen tampi fi mon kala be mari problem fendo fi passeport no bonni haju mabbe parce que be do hendugol passeport be hendaki yo be andu ko en gotu menen jokki fi affaire et puis kan on be nabe message ka gouvernement fo be ando o Guinée be no sonji fi affaire passeport mo message la samba manen ko fale be e hak bide man kam xey man ben mission ala ko to la Guinée ke mali makine re passeport masto nga kerenge o mato message na nara dende na dera bi wa enfera ana kan bascot bureau wa yi amu falama ministère hamukui amu falama cour hamukui amu falama bi ham khonni na wa yin sa falama kuntigi nan khonya lay se runa suma o makuntigi be donc nga kerenge dende na wa yete kan khalira donc kala won halde ko haali hinde makko na ko hinnya haale himbe jama'o risse so to e barbori na malima imi khay mali num be khay tiri khimune mali ifa findi degbo ya wanyira iyete kanka muna fanyimatu ine mu barbori ma inne tungo ne sa plateau ku inne yusira iyete kanka interema na mu fama nyerde mboro birin wali sa kifan intana ra fonke kuntigi wota ne birin suivi ma page ma tina o man direct nana à partir de 19h de la Guinée, on fait un leader politique et tongode, on a la Guinée fait, il fallait toujours actualité fait, à nous, on ouayari, n'a rien d'angiri, on fait un contrat du brin n'a pas de obe, donc on a l'équipe, on a la rabala, il faut au birima, parce que ma vidéo, tout, mon aura partagé. Donc vraiment, merci beaucoup, à la racolon, au birim, bembar, on a lisa, kifan, ou à partager, alors que tu m'aurais fait un masto, yamanema, vraiment, merci beaucoup.